Mshukuru Mungu kwa kuwa ametufikisha katika wakati huu. Kandi twongere gushimira Imana ko namwe mwagizinzana n'inyota yo kuza mu ngoro y'Imana, na tunashukuru kwa ajili yenu kwa sababu mmekuwa na kiu cha kuja katika hekalu la Mungu kugira ngo mushobore kumva amajambo y'Imana, ili muweze kusikiliza neno la Mungu. Imana nibahezagire cyane. Mungu awabariki. Imana amaze kubona ko ari mu mushitsi. Mmeshaona tuna mgeni. Ariko ndizera ko n'umushitsi nawe aranzi. Na matumaini yangu ni kwamba naye ananifahamu. Ariko kubera ko ari amazi y'umutamakazi bishoboke ko yanyibagiye. Lakini kwa sababu inawezekana ni macho ya mzee, inawezekana alishanisahau. Nitwa Salvatore Ndikubagabo. Majina yangu ni Salvatore Ndikubagabo. Ni umwe mu bigisha muri Rishengero. Mimi ni mmoja wapo wa injilisti katika kanisa hili. Murakoze. Asante. Dushimiye Imana rero. Tumeshukuru Mungu kuko Imana irafise umugambi mwiza. Kwa sababu Mungu ana mpango mzuri. Gira mugenza wa Imana irafise umugambi mwiza. Mwambie rafiki yako Mungu ana mpango mzuri. Imana ifise umugambi mwiza kubera iki? Mungu ana mpango mzuri kwa sababu ya nini? Kubera ko twinjira mu ngoro y'Imana. Kwa sababu tukiingia katika hekalu la Mungu, twaririmbye indirimbo rusange. Tumeimba nyimbo ya ujumla. Abaririmbyi bararirimba. Waimbaji wakaimba. Izo yose ryari jambo ry'Imana. Hayo yote yalikuwa ni maneno ya Mungu. Abakuzi bamaze kuririmba. Kwa hiyo watu wazima baada ya kuimba, sanga baririmbye ijambo kumbure nateguye. Nimekuja kujikuta wameimba neno lile ambalo nimeandaa. Uko bavuze ngo saba mpemu yera. Kwa sababu wameimba wakisema ombeni Roho Mtakatifu kugira ngo ushobore kunesha, ili uweze kushinda. Ngo benshi baraheze umurimo w'Imana. Wengi walishaacha huduma ya Mungu kubera ko alisho babuze. Kwa sababu kuna kitu ambao walikosa. Kandi kwishengero ry'Imana dusabe mpemu yera. Nasi kanisa la Mungu tuombe Roho Mtakatifu. Kuko igihe tugezemo kiragoye. Kwa sababu nyakati tulizo nazo ni kipindi kigumu. Udafise mpemu yera ngo ntazorenga. Yule ambaye hana Roho Mtakatifu hatapita. Barangiriza muri mukunane uko nanje nabakunze. Wakamalizia wakasema kwamba mpendane kama mimi nilivyowapenda. Ico kikaba ari cyagezwe gisumba ibindi byagezwe byose by'Imana. Hiyo ni amri ambayo inazidi amri zote za Mungu. Nta kindi kintu ngiye kurenzako. Sina jingine jipya. Uretse ko ngiye kongera kuri aya majambo nyine. Japokuwa tunaenda kuongezea kwa maneno haya. Kuko rugwaruka rwaririmbye rusabira imigisha abamama. Kwa sababu hata na vijana wameimba wakiombea baraka kwa kina mama. Mupapa nawe yarahara arashobora kuba yavuze ati none jewe imeze gute ko ntashikiwe ku pastor yabivuze. Baba ambaye yuko hapa naye huenda alikuwa na manunguniko akasema kwamba mbona mimi sikutajwa? Ariko ijambo tugiye gusangira. Lakini neno hili ambalo tunaenda kulichangia, umugisha Yesu yasigiye abigishwa biwe. Ni baraka ambayo Yesu aliyowaachia mitume wake. Wongera kuba umugisha Yesu yasigiye ishengero. Na kwa tena ni baraka ambayo Kristo ameachia kanisa kwa Nimba wahovyo kumugisha wa mama. Kama kweli wewe hukuweza kupata baraka ya kwa kina mama, na kuingige nuombe kumugisha Yesu yasigiye historia. Ninakusihi ili usiweze kukosa katika baraka Kristo aliyoachia kanisa. Ugurura amatwi y'umubiri n'ay'umutima. Ufungue masikio ya mwili na kimoyo. Kugira ngo uwo mugisha na utayiwa uno munsi. Ili baraka hiyo leo muambatane nayo. Leo ukiondoka tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Tunaenda kulisoma neno la Mungu. Ijambo ry'Imana tulisanga ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana. Lile tutaikutana katika Yohana Mtakatifu. Ni bijya bice 14. Sura ile ya 14. Ndasoma umurongo wa 15 chikane ku murongo wa 17. Nitasoma mstari wa 15 hadi 17. Umurongo wa 15 uravuga uti nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje. Nanje nzosaba Data nawe azoba uwundi mwitsa ngo azabane namwe ibihe bidashira. 17 niwo mpemu w'ukuri uwo abisi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi. Mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Izina ry'Imana yacu yabicyubahiro. Amen. Mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnatambua, maana
anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Amen. Data ndagushimiye. Ijambo ryawe riravuga ngo umisi iherezo uzosikizana n'inyota mu bwoko bwawe, atari inzara n'inyota yo kurondera ibyo kurya n'ibyo kunywa, ariko inzara n'inyota yo kurondera amajambo yawe. None iri jambo ryawe Mana tugiye gusangira n'ubwoko bwawe, niyo nzara n'inyota wavuze ku bwoko bwawe buzoba bufise. Ndakwinginze ngo umusiguzi aburi ariko wowe wivugire. Ndakwinginze ngo ubwoko bwawe isaha nziza bwaje kuguhamagara, bwaje kugutakambira, bwaje kubera ko ari ico bubuze, buhure n'ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ribe igisubizo kuri bwo nibwaba hano buje kubanga butunganirijwe nawe, maze buje gutahukana ahemuneza ntangere. Reka rero ijambo rigiye kumvikana ahantu, wemerere mpemu yawe yera amara kugira ngo asigure itorero ryawe, n'izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Amen. Tugiye gusangira n'amajambo tumaze kumva. Tunaenda sasa kuchangia maneno haya ambayo tumeshasikia. Amajambo na haye umutwe uvuga ngo, ni maneno ambayo nimeyapa kichwa, kinasema hivi: twemerere mpemu w'ukuri abe muri twebwe. Tumkubalie roho wa kweli awe ndani yenu. Ila mwenzawe ati emerera mpemu w'ukuri abe muri wewe. Mwambie ndugu yako kwamba mkubalie roho wa kweli awe ndani yako. Iyo tuvuze mpemu w'ukuri, tunapozungumza roho wa kweli, biba bisigura yuko hari n'ubundi mpemu atari y'ukuri. Hiyo inamaanisha kwamba kuna roho mwingine asiyokuwa wa kweli. Ariko reka jewe no munsi ndakubwira ati emerera mpemu w'ukuri, lakini acha mimi leo nikwambie mkubalie roho wa kweli kugira ngo abe muri wewe, ili awe ndani yako. Mukusesangura no majambo, katika kuchunguza maneno haya turaja kuraba izi ngingo zikurikira. Tutakuja kuangalia vipengele vifuatavyo. Ingingo ya mbere turaja kuraba mpemu w'ukuri tumuronka dute. Tutaangalia kipengele cha kwanza, ni jinsi gani tunampata roho wa kweli. Igice cha kabiri turaraba ati mbega uyu mpemu w'ukuri agaragazwa n'iki. Kipengele cha pili tutaangalia, je, ni ishara ipi ambayo inayoashiria huyu roho wa kweli. Agace A, igaragazwa n'iki muri twebwe. Kipande cha A, ni ishara ipi ndani ya maisha yetu. Agapande B, igaragazwa n'iki mw'ishengero. B, ni ishara ipi katika kanisa. Igice cha gatatu turaja kuraba mpemu w'ukuri adufitiye umumaro uwuhe. Kipengele cha tatu tutaangalia umuhimu wa roho wa kweli. Hanyuma ichaka na nicho shanyuma turaraba nikute dutakaza uyu mpemu w'ukuri. Nne na mwisho tutaangalia ni jinsi gani mtu anaweza akapoteza roho huo wa kweli. Kandi ni ingaruka mbi zishikira umuntu yatakaje uyu mpemu w'ukuri, na madhara ya kupoteza roho wa kweli. Tutangule leo ku ngingo ya mbere, tukianzia kwenye kipengele cha kwanza. Mpemu w'ukuri, roho wa kweli, ni inguvu zikora z'Imana, ni uwezo wa Mungu zikorera mu bantu bafitaniye imigenderanire myiza n'Imana, unaojidhihirisha ndani ya watu ambao wana uhusiano na Mungu. Ndakwifuriza izi nguvu zikora z'Imana kuba muri wewe, na kutakia nguvu hizi za Mungu ziwe ndani yako. Ndakwifuriza izi nguvu z'Imana zikora ziwe muri wewe, na kutakia nguvu hizi za Mungu zifanye kazi ndani yako. None uyu mpemu w'Imana tumuronka dute? Sasa huyu roho wa Mungu tunampokeaje? Uyu mpemu w'ukuri tumuronka dute? Huyu roho wa kweli tunampataje? Yesu arabwira abigishwa biwe, akawaambia wanafunzi wake, ariko arabasezera, akiwa na waaga, arababwira ati, akawaambia kwamba nimunkunda, mkinipenda, muzokwitondera ivyagezwe vyanjye, mtazishika amri zangu. Amen. Amen. Nimunkunda, mkinipenda, muzokwitondera ivyagezwe vyanjye, mtazishika amri zangu. None ili jambo ati nimunkunda, sasa neno hili mkinipenda, ni gute dukunda Yesu? Ni jinsi gani tunavyompenda Yesu? Urashobora kuvuga ati je ndakunda Yesu kubera ko mu gitondo senga. Unaweza kusema kwamba mimi nampenda Yesu kwa sababu asubuhi ninapandisha maombi. Unavuga ati ndakunda Yesu kubera ko yarampezagiye mfise imodoka. Unaweza kusema kwamba ninampenda Yesu kwa sababu ainipa baraka ya gari. Urashobora kuvuga ati ndamukunda Yesu kubera ko yampaye umugabo n'itunga. Unaweza kusema kwamba unampenda Yesu kwa sababu ainipa mwanamume
pia na wengine utajiri. Ariko ijambo ry'Imana lirambarira ngo, lakini neno la Mungu linaniambia gukunda Imana, kumpenda Mungu, kwitondera ijambo ryake, ni kuzishika amri zake. Kwitondera ijambo ry'Imana wewe shikilia neno la Mungu. Ni witondera ijambo ry'Imana uzoba ukunda Imana. Ukilishika neno la Mungu utakuwa unampenda Mungu. Ni witondera ijambo ry'Imana uzoba ukunda Imana kandi Imana nayo izoba igukunda. Ukilishika neno la Mungu, Mungu utakuwa unampenda Mungu na Mungu atakuwa anakupenda. Kuko hazoba ari imigenderanire hagati yawe n'Imana. Kwa sababu patakuwa ushirika kati ya wewe na Mungu. Iryo jambo tulibona muri Yohana ibice 14 kuja murongo wa 23. Neno hilo linapatikana katika Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 20. None kwitondera ivyagezwe nawo kwitondera ivyagezwe. Sasa kuzishika amri za Mungu tunazishika kiaje? Yesu aravuga ati, Yesu akasema, dusome ngaha muri gitabo cyetu tumaze gusoma, tukisoma katika injili hii ambayo tumeshaisoma, ibi bice 13, hii sura ya 13 umurongo wa 34, mstari ule wa 34, aravuga ati, panasema hivi, ndabaha icyagezwe gisha, amri mpya nawapa, nimukundane nkuko nanje nabakunze, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, abariko namwe mukundana, nanyi mpendane hivyo hivyo. Iri jambo ntiryarenganye. Neno hili limeshapita? Ntiryarenganye hano yemwe. Je, neno hili halikupita hapa mbele? Ndumva ko ari cyagezwe Yesu aduhaye. Je, si unasikia kwamba ni amri ambayo tumepewa na Yesu? Aravuga ati, nimwankunda, akasema mkinipenda, mwitondere ibyagezwe byanje, muyashike mshike sheria zangu. Arasubira gutanga insiguro kukuntu kunsiguro y'ibyagezwe byiwe, akaendelea kutoa ufafanuzi kwa amri zake, nkuko tubisanga muri Mariko, kama jinsi tutakavyoviona katika injili ya Marko. Mariko nibijya bice 12 sura ya 12, turasoma ku murongo wa 10, turasoma ku murongo w'9 gushika ku murongo wa 12, 29 ku murongo gushika ku 31, 29 hadi 31. Ndasoma uko byanditswe, nasoma kama imeandikwa. Yesu aramwishura ati, iry'imbere niri ngo nimwumve yemwe Bisirayeli, Uhoraho Imana niwe uhoraho wenyene, kandi mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose, ubugingo bwanyu bwose, n'ubwenge bwanyu bwose, n'inkomezi zanyu zose. 32 irya kabiri ngiri, mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda. Amen. Amen. Yesu akamjibu, ya kwanza ndio hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndio hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Amen. Ijambo ry'urufatiro twavuze yuko tumesema kwamba neno kuu ni kwamba twemerere mpemu w'ukuri abe muri twebwe, tumkubalie roho wa kweli awe ndani yetu. Yesu rero ni umuntu ahambaye. Yesu ni mtu muhimu sana, kugira ngo aguhe uyu mpemu w'ukuri abe muri wewe, ili akupe roho huu wa kweli awe ndani yako. Kifaransa ari jambo bavuga ngo arafise ine conditions ine kwa none utegeza kushira mu ngiro. Kwa Kifaransa wanasema kwamba ana sheria ambayo unapaswa kuitekeleza. Ni jambo ry'urufatiro, ijambo ntabanduka nawe ubanza kushira mu ngiro. Ni neno ambalo unapaswa kuliweka katika kazi. Uyu mpemu w'ukuri kugira muguhe. Sasa huyu roho wa kweli ili aweze kumpa, yamaze kuvuga ngo mukunde, yavuze ngo munkunde kandi mwitondere ibyagezwe byanje. Amesema mnipende na mzishike amri zangu. Kumukunda twamaze kumva ko ari kwitondera ijambo ry'Imana. Kumpenda tumesikia kwamba ni kuzishika amri zake. Ibyagezwe byiwe nabyo twamaze kumva ko ari kumukunda kandi tukongera gukunda bagenzi bacu nkuko natwe twikunda. Amri zake tumesikia kwamba ni kushika amri zake na kumpenda pia na kupenda ndugu zetu. Hivyo numara kubikora mwene dada. Hayo yote baada ya kuwa utakuwa umeshafanya. Ugakunda mwene so kuko wikunda. Ukimpenda ndugu yako kama nafsi yako. Ugakunda jambo ry'Imana na kulipenda neno la Mungu. Yesu
Yesu avuze yuko amesema kwamba azododora mwijuru, atagonga kule mbinguni, wasabe data, amuombe Baba wakurungikire mpemu ili akutumie roho wa kweli, ila ngo mpemu kuri abe muri wewe, ili roho wa kweli awe ndani yako. Reka rero turabe, acha tuangalie ivyo biranga mpemu kuri azokurungikira. Acha tuangalie ishara ya huyo roho ambao Yesu atakayokutumia. Kuko uyo mpemu kuri Yesu azokurungikira, kwa sababu roho huo wa kweli atakayokutumia anafisi vyama yama, ana matunda anayoyazaa, anafisi bimuranga, ana vile ambavyo vinavyo muonesha ishengero rifisi yo mpemu kuri wa Yesu. Kanisa ambalo lina roho wa kweli wa Yesu lina ishara. Ishengero rifise change umukristo afise mpemu kuri wa Yesu, mkristo ambaye anaye huo roho wa kweli wa Kristo anafise ibimuranga, ana ishara ambazo zinamuonesha. Abakozi bafise mpemu kuri wa Yesu, watumishi ambao wana roho wa kweli abo nabo barafise ibibaranga, nao wana ishara. Ni korale ilimo mpemu kuri wa Yesu, na kundi la kwaya au kwaya ambayo ina roho wa kweli, iryo naryo lirafise ibiranga, na kwaya hiyo ina ishara, lirafise ivyamwa vyerekana, na matunda ambayo inayoonyesha kugira n'Imana mwijuru shingi ntati mpemu wanje ukurari muri wewe, ili hata na Mungu akiwa mbinguni ili aweze kuweka muhuri. Turasoma mu Galatia, tutasoma katika kitabu cha nyaraka wa Galatia, ni bijya bice bitanu, sura ya 5 n'umurongo wa 22 mstari wa 22 turashika kuri 23 hadi 23, kuri 24 kurani hadi 24. Ndasoma ko byanditswe, nasoma jinsi imeandikwa. Ariko iyo mpemu ariko ivyo mpemu yama n'urukundo. Aho uje kugenda usuzuma muri ibintu ngiye gusoma, uje kuraba ati none iki kintu muri jewe kirimo, none nikiba kirimo, nikiba kitarimwo, ndakwije ya mpemu y'ukuri ya Yesu. Kipindi tunaenda kusoma maandiko haya, uendelee kutafakari, je, hivi ambavyo tunavyovisoma vimo ndani yako au hauna? Ivyo mpemu yama ni ibi: hariho urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba mwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta byagezwe bibibuza. Amen, amen. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hana sheria. Amen. Ivyo nivyo biranga mpemu kuri w'Imana. Hizo ndizo ishara za roho wa kweli wa Mungu. Umuntu afise urukundo muri we, mtu ambaye ana upendo ndani yake. Umuntu afise ubugwaneza, mtu ambaye anafadhili ndani yake. Umuntu afise ukwihangana, mtu ambaye ana uvumilivu ndani yake. Wali hano mu ijambo ry'urufunguruzo yatubwiye ngo, aliyekuwa hapa katika neno la msingi anasema uwihangana kugusha kwiherezo, heri yule ambaye atakayevumilia mpaka mwisho. Ngo kuko namara kurama, kwa sababu baada ya kumaliza, ngo azokwambika igitsibo cy'ubugingo, atavikwa taji la uzima. Uwe ufise mpemu y'ukuri, yule ambaye ana roho wa kweli, agira kwihangana muri we, anakuwa na uvumilivu ndani yake. Ashobora kubona mugenzi wiwe ngo amucahe, hawezi kumuona ndugu yake na amtete. Ntushobora kumuhonyora ngo agusubize, huwezi kumkanyaga eti akurudishe. Ariko arakubwira ati Imana ikubabarire, lakini anakuambia Mungu akuhurumie. Ariko udafise mpemu y'ukuri, lakini yule ambaye hana roho wa kweli, umuhonyoye, ukimkanyaga, uricuza wavukiye, utajutia kwa nini wewe ulizaliwa. Harugutuka gushikana imusu zikukorokana. Kuna yule ambaye anakutusi mpaka nguo zinaanguka. Ariko ufise mpemu y'ukuri muri we, lakini yule ambaye ana roho wa kweli ndani yake, byo ntashobora kubikora. Hayo hawezi kuyatenda. Kuko ufise mpemu y'ukuri muri we, kwa sababu yule ambaye ana roho wa kweli ndani yake, abafise umuco muri we, anakuwa na nuru ndani yake. Mpemu y'ukuri n'umuco, roho wa kweli ni nuru. Ufise mpemu y'ukuri haciye, yule ambaye roho wa kweli anapopita anamulika, umwishi mugahunga.
giza na kukimbia. Mbega Je, hari umwijima wirukana uwundi? Je, kuna giza ambayo inayofukuza giza nyingine? Ariko umuco uyo watse umwijima urahunga, lakini nuru ikiangaza giza linakimbia. Ninacho gituma ijambo ry'Imana rirambarira, ndio maana neno la Mungu linaniambia mwebwe muri umuco, nyinyi mko nuru, n'ufise mpemu kuri muri we n'umuco, na yule ambaye roho wa kweli ni nuru. Ishengero rifise mpemu w'ukuri riba rinezerewe cyane. Kanisa ambalo lina roho wa kweli linakuwa na furaha. Ariko ishengero ridafise mpemu w'ukuri, lakini kanisa ambalo halina roho wa kweli usanga rimwe intambara, linakuwa na vita, usanga harimo ubwibone, unakutana kuna kiburi, usanga harimo ukwirata, kuna majivuno, usanga harimo nta rukundo ruba ruhari, unakutana kuna uhaba wa upendo, usanga abantu bashamiranye, unakutana watu wakihasamiana. Ibyo nivyo biranga ishengero litagiramo mpemu w'ukuri. Hizo zote ni ishara ambazo zinaonesha kanisa ambao halina roho wa kweli. Mbega ufise umushamirano na mwene so? Je, wewe una magomvi na ndugu yako? Mbega uvuga mwene so nabi? Je, unaweza kumzungumza ndugu yako vibaya? Mbega woba wiyemera kuri mwene so? Je, wewe unajivuna kwa ndugu yako? Ibyo ntibiranga ufite mpemu w'ukuri. Hiyo sio ishara ya roho wa kweli. Ariko ngo ufite mpemu w'ukuri, lakini yule ambaye ana roho wa kweli, huyo arubaha, huyo anatii, afite urukundo, ana upendo, kandi ariyengenga, na huyo anatembea kwa upole. Kandi ngo ufise mpemu w'ukuri, tena kwa yule ambaye ana roho wa kweli, na hakugirira ikosa, hata akikutendea kosa, araza kubwira ati mwene data mabani, anakuja anasema ndugu yangu naomba unisamehe. Huyo ni wabarimwo mpemu w'ukuri wa data. Huyo ndiye naye roho wa kweli wa Mungu. Huyo ni wo Yesu yabwiye abigishwa biwe. Huyo ndio Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ati nimwankunda mukitondera ivyagezwe vyanje, mkinipenda na kuzishika amri zangu, ati nanje nzokuguruza mwijuru, nami nitapisha huko mbinguni. Ndabarungi ku mpemu w'ukuri, ili watumie roho wa kweli. Tugeze ku ngingo ya gatatu. Tunafika kwenye kipengele cha 3. Mbega uyu mpemu w'ukuri adufitiye umumaro uwuhe? Roho huo wa kweli ana manufaa yapi ndani yetu? Amen. Amen. Reka ndakwifurize gutunga mpemu w'ukuri kuko afise aradufitiye akamaro kanini. Acha nikutakie kuwa ndani yako roho wa kweli kwa sababu ana manufaa makuu ndani yetu. Uyu mpemu w'ukuri yote mufite, huyu roho wa kweli tukiwa naye, bene data, ndugu zangu, huyu atugirira umumaro. Huyo anakuwa na manufaa kwetu. Anakuwa msaada kwetu samani. Numufasha. Huyo ni msaidizi. Amen. Amen. Uri mu bibazo ukawufite Yesu, ukawufise mpemu w'ukuri muri wewe, ukiwa kwenye shida mbalimbali na ukiwa na roho ndani yako, ikibazo ni kibi chawe. Swala hilo halitakuwa la kwako. Ikibazo kibi chawe. Swala hilo litakuwa la roho. Ili ushikiwa ni chago bikakunanira kuihangana, ukifikiwa na jaribu na kushindwa kuvumilia, huyo mpemu w'ukuri arakufasha kuihangana. Huyo roho wa kweli atakusaidia. Huyo mpemu w'ukuri arakugwanirira. Roho huo wa kweli atakupigania. Huyo mpemu w'ukuri arakuvugira. Roho huo wa kweli atakusemea. Huyo mpemu w'ukuri, roho huo wa kweli arakurenganya, atakuwezesha kupita. Dusomye mu byakozwe n'intumwa, tukisoma Matendo ya Mitume ni ibicindwe sura ya 7 n'umurongo wa 55 mstari wa 55. Reka sabe mwarimu hera dusomera aho hantu, muombe injilisti heri atusomee mahali hapo. Byakozwe n'intumwa ibice 10:55 na 5 na 7. Ijambo ry'Imana riravuga ngo 55 56. Ariko Stefano yuzuye mpemu yera, ahanga amaso mu ijuru abona ubwiza bw'Imana, na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana aravuga ati mbonye ijuru rikingurutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. 59. barayogora n'amajwi arenga
biziba amatwi bamugwirako icyarimwe. Amen. Tunasoma Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 55. 55 panasema, lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa mbio kwa nia moja. Mungu atusaidie. Amen. Huyo yali Stefano. Huyu alikuwa Stefano. Ijambo ry'Imana liramba. Neno la Mungu linaniambia, ngo yuzuye mpwemu yera, akijaa Roho Mtakatifu, ngo arangamiza mwijuru. Akatazama mbinguni. Warangamije mwijuru. Baada ya kutazama mbinguni, wabona Imana, akamuona Mungu. Wabona na Yesu ngo ahagaze iruhande rwiwe. Akamuona Yesu akiwa kando kando na Mungu. Ahari ryari. Hapa palikuwa lini? Cyari gihe gihambaye Stefano yararimo. Huyu ulikuwa wakati mgumu wa Stefano. Stefano bariko baramutera amabuye bagomba kumwica. Hapa Stefano walikuwa wakimtupia majiwe wakitaka kumuua. Bamuziza umurimo w'Imana. Wakitaka kumuua kwa ajili ya huduma ya Mungu. Kubera ko yari mu mpwemu yera. Kwa sababu alikuwa amejaa Roho wa Mungu. Yagize kwihangana Mungu. Alikuwa na uvumilivu ndani yake. Yaravye bariko baramukubita. Hakuangalia wale ambao wakimpiga. Bariko bamutera amabuye. Hakuangalia wale wakimpiga mawe. Yaravye bariko baramuvuga kama jambo. Hakuangalia wale ambao walimteta. Yaravye mwisho. Alitazama mbinguni. Amaze kuraba mwijuru. Baada ya kutazama mbinguni, akamuona Mungu. Yaravye mwijuru kubera. Alitazama mbinguni kwa ajili ya nini? Kubera ko yaravize mpwemu yera muri we. Kwa sababu alikuwa amejawa ndani yake Roho wa Mungu. Kandi mwamaze kuraba mwijuru. Na baada ya kutazama mbinguni, waronka ifashanya ro ubufasha. Akapewa msaada. Aratabagwa. Akasaidiwa. Abona data. Akamuona Mungu. Abona na Yesu. Akamuona na Yesu. Nawe abona azoba hagaze. Naye akamuona sehemu atakuwa amesimama. Aravuga ati nubwo munyica. Akasema hata kama mtaniua, nashitse kwa data. Nimefika kwa data. Namaze kubibona ko nashitse kwa data. Nishaona kwamba nimefika kwa Baba. Ivyo bishobojwe kubera ko yarafise mpwemu kuri muri we. Aliwezeshwa hayo kwa sababu Roho wa Mungu alikuwa ndani yake. Wene data ugire mpwemu kuri muri wewe. Ndugu yangu, uwe na Roho wa kweli ndani yako. Uko ugira mpwemu kuri muri wewe. Kwa sababu ukiwa na Roho wa kweli ndani yako, ibizoba bikugoye, yale yote atakana kusumbua, huyo mpwemu kuri, huyo Roho wa kweli azokutabara, atakusaidia. Huyo mpwemu kuri, huyo Roho wa kweli azokuvugira, atakusemea. Kuko ni jambo ry'Imana, sababu na neno la Mungu muri Matayo, kule katika Injili ya Mathayo ibice 10 umurongo wa 20, sura ya 10 mstari wa 20, haravuga hati, panasema hivi, ufise mpwemu kuri, yule ambaye na Roho wa kweli, yivugira, yeye hawezi kujisemea, wose ali muriwe, lakini Baba ndani yake aramuvuganira, anamsemea, aramuvuganira, anamsemea, aramuvuganira, anamsemea. Ndakwifurije kuronka mpwemu kuri na kutakia, kwa sababu yale yote atakayokusumbua uzogenda kwivuganira, wewe hautaenda kujitetea, uzogenda kuvuga majambo menshi, hautaenda kusema maneno mengi. Huyo mpwemu kuri, Roho huo wa kweli azokuvuganira, yeye atakuzungumzia, kandi uzorengana, na wewe utapita. Kandi mpwemu kuri, na tena Roho huo wa kweli adufasha mu nyantege nke bwacu, anatusaidia katika udhaifu wetu. Iyo tugize ubunyantege nke, tukiwa kwenye udhaifu, kabura umwanya wo gusenga na kukosa muda wa kuomba, ijambo ry'Imana liravuga ngo, neno la Mungu linasema kwamba mpwemu kuri, Roho wa kweli anadusenge, anatuombea, kandi huyu mpwemu kuri, tena huyu Roho wa kweli atunihiminiho, yeye huwa anatoa majonzi kwa ajili yetu. Tunashobora kwinihira, sisi hatuwezi kujitolea majonzi, ariko kubera ko dufise mpwemu kuri muri twebwe, lakini kwa sababu tuna Roho wa kweli ndani yetu, uwo aratunihiminiho, huyo Roho wa Mungu yeye ndiye anatoa majonzi kwa ajili yetu, aratugwanira, yeye anatupigania, kandi mpwemu kuri, na tena huyo Roho wa kweli aduha umwidegembyo,
anatupa uhuru, anatupa uhuru, anatoa uhuru ndani ya neno la Mungu, anatupa uhuru pale ambapo tupo na si uhuru wa watu wa mataifa, lakini uhuru wa watu wa Mungu. Ukienda sehemu unakutana wako wana fanya yale ambayo hawezi kutenda, lakini wengi miongoni mwetu utasikia katika jina la Yesu uzokumva ngo mwizina rya Yesu amekemea, umva akankamira, kwa sababu ameyaona yaliyo kinyume na yule roho wa kweli. Huko yabonye bitandukanye, roho wa kweli akamuonyesha kwamba hii si sehemu stahili ya kwako. Ngo mwe Imana namwereka ati kisi kibanza chawe kigukwiye, ariko udafise mwe ukuri. Lakini yule ambaye hana roho wa kweli ndani yake, ashikao bali kubanwa akibanga na bakanwiza, anakifika sehemu ambao wanakunywa na nambatana nao, ashikao bali kubarasaba na akavuga ati naje we ndumwe muri mwihebwe. Akikutana sehemu ya uzinzi anasema mimi ni miongoni mwenu. Ashika aho bariko barachokorana na bakisharamwo, akifika sehemu ambao wanatetana anakana, ariko ufite mwemu ukuri muriwe, lakini yule na roho wa kweli ndani yake anavuga ati kibanza chiwa, anasema kwamba hii mwemu yera ntiyemera ko nishara hapa. Roho Mtakatifu alikubali kuwa hapa, ndakwifuriza kugira mwemu ukuri muriwe, na kutakia kuwa na roho wa kweli ndani yako, mwemu ukuri muriwe, kuwa na roho wa kweli ndani yako. Yesu yaratwitegereje, Yesu alitutazama, abona ko tuzize mu Yesu, akaona kwamba ametuacha duniani, abona ko tuzohura n'ibikomeye, akaona kwamba tutakutana na changamoto nyingi, aravuga ati aba bantu nta kundi kuntu bazoshobora gukira. Akasema akajiambia, akasema hawa watu hawataweza kunusurika mu bwami bwa Satani, kwa sababu nimewaacha katika ufalme wa Ibilisi, nabasize mu mwiza, nimewaacha katika ufalme wa giza. Ariko leka atariko leka uzo kwitondera ibyagezwe byanje, lakini akamwambia yule ambaye atakayezishika amri zangu nzomuha umucyo, nitampa nuru. Umucyo azokwakiriza mu mwiza, nitampa nuru ambayo atakayangaza ndani ya giza, kandi umwiza ngo ntakizomugira, na pia giza hii haitamdhuru. Dusubiye haje muri bijya bice 4 bice 14, tukirudi katika sura ya 14, tuli ku rutonde rwa nyuma, tukiwa katika harakati za kumaliza hahandi twavuga tuti mbega tutakaza gute muhemu ukuri, pale ambapo kwenye kipengele tumesema kwamba ni jinsi gani mtu anapoteza huyo roho wa kweli. Twamaze kumva ukunda Yesu ivyo yitondera, tumeshasikia yule ambaye anampenda Yesu jinsi gani anapaswa kutembea. Ariko dusomye ngaha ku murongo wa 24 ibice 14, lakini tukisoma katika mstari wa 24 sura ya 14 haravuga hati utankunda ntiyitondera amajambo yanje, kandi ijambo mwumva si ryanje ariko ni rya Data yantumye. Mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu, nalo neno mnalolisikia sio langu ila ni lake Baba aliyenituma. Amen. Mbega je, tutakaza gute mwemu yera cyangwa mwemu ukuri twahawe na Yesu? Jinsi gani tunapoteza roho huu wa ukweli tuliopewa? Tutakaza uyu mwemu ukuri, tunampoteza huyu roho wa kweli iyo dusubia muri za ngeso zake, kipindi tunaporudi katika tabia zile za kale. Kera twarabankanye sivyo, kipindi kile tulikuwa na uhasama, wabona mugenza ukamubona ko wapi kabisa mnakuye no kusangira, ulikuwa ukimtazama rafiki yako unaona kwamba kweli hamwezi kuchangia. Wewe walira ukavuga ati jewe ni jewe, wewe ulijiangalia ukasema mimi ndio mimi. Wabona bariko barakora ibibi nawe ukavuga ati je nanje kabisa hari ico bita mu Gifaransa ngo domaine de définition, ata ai jewe niho nkorera, yani ndio maneno yangu ya kujidai. Wewe ulikuwa ukiwaona watu wengine wakitenda maovu, wewe ukajiona kwamba ni nafasi yako, ni 40 zako kabisa. Ariko rero uko tutakaza mwemu y'ukuri, jinsi tunavyopoteza roho wa kweli. Paulo arandikira Efeso, Paulo akawaandikia wa Efeso, arabereka ni kuntuki mwemu y'ukuri bashobora kumutakaza, akaonesha jinsi gani roho wa kweli wanaweza wakampoteza. Aliko arabahanura arabinginga, alikuwa akiwashauri na kuwasihi, arababwira ati mwirinde mudatakaza mwemu ukuri, akawasihi mjilinde msipoteze roho wa kweli. Ni Efeso bijya bice 4, wa Efeso sura ile 4 turasoma umurongo wa 29 gushika 32, sura ile ya 29 hadi 32. Umurongo wa 29 haravuga hati 29 panasema hivi: nihaze hagire ibiyago bibi biva mu kanwa kandi yemwe.
nuko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ubugizente ukwiye kuribwirwa, kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana. 30. Kandi ntimukababaze mpwemu yera w'Imana yabashiriweko kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurirwa, ku munsi wo gucungurwa. 31. Umururazi wose no kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo hamwe n'inzigo yose. Tunasoma 29. Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Wala msihuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matusi yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Amen. Ivyo tumaze gusoma, hayo yote ambayo tumeshasoma, ivyo ndivyo biranga umuntu ataremwo muhemu kuri w'Imana. Hiyo ndiyo ishara inaonyesha mtu ambaye hana roho huu wa ukweli wa Mungu. Iyo wari umuntu wari mu muhemu kuri w'Imana, kama wewe ulikuwa ni mtu ambao umejawa na roho wa ukweli, hama mu nyuma ukisanga muri uyu mugwi tumaze gusoma, na baadaye ukajikuta katika kundi hili ambalo tumeshataja, uba waratakaje muhemu kuri w'Imana, wewe unakuwa umeshapoteza roho huu wa kweli. Nukuvuga uwasubiye muri za ngeso za kameremere, na maana wewe unakuwa umerudi katika tabia zile za kale. Usomye mu Galatiya 5:19 gushika ku murongo wa 21, ukisoma waraka ule wa Galatia sura ya 5 mstari wa 21, haje hariho ingeso za kameremere, pale kuna tabia za mwili. Iyo rero uri kuwerekana ingeso za kameremere, kipindi unapoonyesha ishara za mwili, uba watakaje, uba wavuye muri rwa rutonde, wewe unakuwa umepoteza, unakuwa umetoka katika utaratibu ule. Baba bandi bakunda majambo y'Imana, kwa wale ambao wana kiu cha neno la Mungu, na baba bandi bitondera ivyagezwe by'Imana, na miongoni mwa wale ambao wanaozishika amri za Mungu, ari byo bikubiyemo, na yale ndio anashikilia au anasheheni gukunda mugenza wawe nk'uko wikunda, kumpenda ndugu yako kama nafsi yako. Mukurangiza, kwa kumaliza, nikasabe mwalimu Heli adusomere Abatesalonike ba mbere. Acha ni muombe injilisti Heli atuombee Watesalonike wa kwanza, abijya bice 5 umurongo wa 15 gushika ku murongo wa 19, sura ile ya 5 mstari wa, agende asoma buke aende asome kwa taratibu, kugira ngo wumve uvyukereye gukora, ili uweze kusikiliza yale ambayo unatakiwa kuyafanya, kugira ngo mpemu kuri abandanye kuguma muri wewe, ili roho ukweli wa Mungu azidi kuwa ndani yako. Abatesalonike ba mbere igice cya 5 ku murongo wa 15 kugeza kuri 19, ijambo ry'Imana riravuga, mwirinde ntihagire umuntu yihora ubundi kibi yamugiriye, ariko mwame mukurikira iciza. Amen. Muvyo mugiriranira no muvyo mugiriranira no muvyo mugirira abandi bose, munezererwe imisi yose, musenge ubudasiba, mwame mukenguruka muri byose, kuko icyo arico Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Ntimukazimye mpwemu, ntimugakengere ibyo bavugishwa n'Imana. Amen. Amen. 15 Biblia inasema, angalieni mtu awaye yote asimlipe mwenzie mabaya kwa mabaya, bali siku zote lifuateni lililo jema, ninyi kwa ninyi,
na kwa watu wote. Furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. 19 Msizimishe roho. Amen. Amen. Wenye mwezi inde yenu. Eti msizimishe nini ndugu zangu? Mwemu w'Imana. Roho wa Mungu. Mwemu w'Imana muzomuzinya nimwitura inabi ikitubone yindi. Roho wa Mungu mtamzimisha mkiwa mnalipa ubaya kwa ubaya. Ariko ngo mugirane neza hagati yanyu. Lakini mfanyeni mema ndani kati yenu. Ngo musenge ubudasiba. Ombeni bila kukoma. Haja badondaguye ibintu byinshi. Pale wametaja mambo mengi dukwiriye gukora ambayo tunatakiwa kuyafanya kugira ngo tuzigame, ili tuzingatie uyo mpemu ukuri, huyo roho wa kweli. Yesu yavuze yuko azogusabira kwa Data. Roho huo Yesu alituahidi kwamba atatuombea kwa Baba. Yesu yatubwiye ko azomuduha akaba muri twebwe. Yesu alituambia kwamba atamtuma ili aishi ndani yetu. Kandi yaravuze ngo abisi ntibamuzi. Na tena alisema kwamba wa duniani au mataifa hawamfahamu. Abisi ntibamufise. Mataifa hawana naye. Ariko jewe nawe twakiriye ijambo ry'Imana. Lakini mimi na wewe tuliopokea neno la Mungu. Jewe nawe twahiriza ibyagezwe by'Imana. Mimi na wewe ambao tunazishika amri za Mungu. Huyo turamufite. Huyo tunaye. Kandi ari muri twebwe. Na tena yupo ndani yetu. Ariko birashoboka ko adashobora kuba muri wewe, lakini inawezekana asiwe ndani yako. Kuko kugira ngo abe muri wewe, kwa sababu ili awe ndani yako no kubufisa umutima ukeye, wewe unapaswa kuwa na moyo ambao ni mkujufu. Kuko ntaba ahantu handuye uyu roho uyu mpemu w'Imana ukuri, kwa sababu hakai mahali pachafu, atura ahantu hera. Yeye anakaa mahali patakatifu, atura mu mutima ukeye, anakaa katika moyo mkunjufu. Nguko nawe akeye akunda gutura ahantu akeye. Kama jinsi gani na yeye ni mkunjufu, anapenda sehemu ambapo ni pakunjufu. Ariko keshe na keshe, lakini mara nyingi iwe twamara gusoma yale ambayo tumeshasoma, vyama vya kamere mere, yale matunda ya mwili, ya nzigo, ile chuki, ya shari, ile ile fitina, kwa kuibona, ile kujiona, kwa kuchokorana, ile kutetana, keshe na keshe biva mu mitima yacu. Hayo yote yanatokea ndani ya mioyo yetu. Ivyo bikirukana mpemu kuri witwahawe n'Imana. Hivyo vyote vinamfukuza roho wa kweli tuliompewa, kugira ngo atuzegamire muri rwa rugendo twumvise ko udafise mpemu kuri atazorenga, ili aweze kutusaidia katika safari ambayo tumesikia kwamba ana uwezo wa kutuvusha ili tuendelee. Ariko manyo racahari, lakini bado nafasi ipo. Hamwe wo kwisuzuma, lakini wewe ukijichunguza ugasanga ko mpemu kuri wa mutaka